हाओ जगतगुरु सेवालाल महाराज की जय गुरुदेव लक्ष्मण चैतन्य बापू की जय विष्णुदास भगवान की जय बाल योग योगानंद महाराज की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय खरण कच राते ती पवित्र रूपात मारो नामेरो नामस्मरण आणि आबबी नामस्मरण आणि अन्नदान दोईरही सांगडच आणि जो जाहिवी आत्माच ओन पवित्र परमात्मा सुख शांती देणू वाची जागा देणू पुनर्मानवेर जन्मेम घालणू इजापेक्षा बाळगूचो आणि चालू भजने सुरुवात करूचू चाल हाओ छोड़ा कोनी हम तारो द्वारा सेवक जी मारे ताणूराय बोल बोला छोड़ा कोनी हम तारो द्वारा सेवक जी मारे ताणूराय छोड़ा कोनी हम तारो द्वारा छोड़ा कोनी हम तारो द्वारे सेवक देवारे सारूरा छोड़ा कोनी हम तारो द्वारे सेवक देवारे सारूरा तारे द्वारे मला जीवेन सुख बोल बोल ये झूठे जगे दिवे जावविन मुख भगते प्रेत प्रभु दया तारे सारूरा छोड़ा कोनी हम तारो द्वारे सेवक करे सारूरा संसार सागरे म खारो चुकोताय बोल बोल परली थाडी जाहेर वाटवता प्रपंचरो माथे तारे पधारे सेवक देवा तारे सारूरा छोड़ा कोनी हम तारो तारे द्वारे सेवक देवा रे तारूरा सरसी खोला पड़ायो धूढ़ेरो सिराय बोल बोल पानेर थाली की दो वजाय भाटारो नगारा भूला कोनी तारो उपकारे सेवक देवा रे तारूरा छोड़ा कोनी हम तारो द्वारे सेवक देवा रे तारूरा पोरागढ़ काशी बनायो गोरू नाय बोल बाबू दर्शन काळा धास तुरे ना गजानन देर कर भवे ती बारे सेवक देवा रे तारूरा कोनी हम तारो तारो द्वारे द्वारे सेवक देवा रे तारूरा करण के लागे छोड़ा कोनी हम तारो द्वार वाह सेवक जी मरे तारूर हा तारे द्वारे भमळ जीवेन सुख आवरा ये झूठे जगेती वेजाव विनमुख वा वा. भक्ती प्रीत प्रभु दया तार हवा. हा तारो एक आसो एक द्वारच आसो एक सुखेरो सागरच संत के लागे वा. देवाची ये द्वारी उभाक्षण भरी हा. तेने मुक्ती चारी साधिल्या साधविल्या. चारी मुक्ती साधेरो साधन हावनी. हाई एक भगवान एरो नामच वा. हा करणो पवित्र परमात्मा हाक मारे हा करा आज ये अड़ी आपले कने चलेगी हवा हाँ आप कई देर बाद में अपने पुन्हा दिसा है वाह हाँ दिसा है कहीं दिसा है कोणी दिसा है वाला आवरा. साहेब केला गे हाँ बेटी बेटा झुराए आड़ी तार वाह वाह दखाए करा मुरत तमार नाती बोल बोला पोत झुराए आड़ी तार दखाए करा मुरत तमार बेटी बेटा झुराए
लागे बेटी बेटा झुरे याडी तारा आज तीर दन भेगे वा. हा याडीर वाढ देख रेच हा बर कते ती आहे पणारीच काही याडी आहे रे कोणी आहे नकाम वा, वा, वा. कारण कस हा हे देख देख हारे याडी की झिकते सी देख देख हरे हरी दिखा दे देख देख हरे हरी दिखा दे दिसाये नियाडी हम वेगे वनवासी दिखाए नियाड़ी हम वेगे वनवासी दिखाए नियाड़ी हम वेगे वनवासी मायारो बंध की दी दरबार काहे करा मुरत तमारनाती हे पोता झुराए दारे जा काहे करा मुरत तमार हे चिठी जेनी हे याडी जेनी संदेश दीदी करे यारी दे संदेश दीदी करे यारी दे संदेश जाना बेटी हे याडी कुणा से देश जान बेटी यारी कुला से देश जान बेटी यारी कुला से देश तारो अंत लागे नी पार काहे करा मुरत तमारना दिया ए पोता धुराए दारे सा काहे करा मुरत तमार हो करने के लागे हा वाह देख देख हरे याडी की छीकते सी हा बर दिसाये नी याडी आज हम वेगे वनवासी वा, वा, वा. आज तेर दन वेगे हावरी. देख रेचा याडी दिसे नकाम छेनी छेनी, हा. छेनी. कारण कस मायारो बंद किदी दरबार हा जसो याडीर मायाच वा हा वोस माया जगीर माई दुसर कोई एक सापडे वाळ छेचा हा बर याडी एक समुद्रच काही आदोर वा. सपात जावस हावरी. हा हाऊ याडी पुन्हा देखीन मळे वाळ छेनी मळे रे. भजने पर याडी रो सुपुत्र हमारा आदर्श सुदाम गुरुजी इंदुरे समुती 51 रुपया देर में आवस धन्यवाद धन्यवाद वाह. राज कोणी केला गे चिठ्ठी छेनी ये याडी छेनी संदेश हा बर सकाळी कधी ती तारा आहे काही आबिलो खादी कोणी? चिठ्ठी कोणी याडी आता आमिलीच हावरी. हा अब 8 जणे मायवाळ सक 15 जणे मायवाळ सकाळी छेनी. छेनी संत केला गे वा चिठ्ठी ना कोई संदेश वा वा जाने है वो कौन सा देश हाँ? जहाँ तुम चले गए वा एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी वा 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 जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी हर वक्त यही है हम उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए देखो वा याडी चलेगी अव. चिठ्ठी छेनी संदेश छेनी आपण आत्रा भले लोक रेर बाद भी हा हा उ काळेर झडप कते नाही वा 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 कते लेगो केनी कोणी खळो हा बरं. आज कोणी कच हा बेटी रोवा हे आडी वागो करताडी बेटी रोवाए आडी वाको करतानी बेटी रोवाए आडी वाको करतानी याडी रा मुराती हावे ना दिसेनी याडी रा मुराते हमें न दिसेनी याडी रा मुराते हमें न दिसेनी जरो किदी याडी जलदी करा आता काहे करा मुरत तमारना दिया ए पोता झुराए यारे सा काहे करा मुरत तमार ये काळे रो आयो याडी तो न बलाळो काळे रो आयो याडी तो ना बलाळो काळे रो आयो याडी तो ना बलाळो हे माया बाजार सारी छोड़ दे न जाळो हे माया बाजार सारी छोड़ा दे न जानो माया बाजार सारी छोड़ा दे न जानो गजानन केरो बार बार काहे करा मुरत तमारना दिया हे पोता झुराए यारे ता काहे करा मुरत तमार आहो. कारण
कसं बेटी रोवे याडी वखो करताणी वा 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 याडीर मूर्ती आज हमेन दिसेनी हा रे हा याडीर मूर्ती पुन्हा दिसेन काम छेनी वा. आणि याडी बापच ये खरे दैवत हा. याडी बापच तुम्हारा हमार खरे देवच हा हम कती धाटे इंद्रेचा पण वो देव कती कमी आहे नी वा. हा देखो तुम याडी बापच खरे दैवत कुछ हा वा. हिसाब केला गे हा याडी बाप चावच वा वा खरे देव याडी बापे दिखावच रे ए बोल बोल माता पिता चावच खरे देव याडी बाप भिकावत रे माता पिता चावच करे देव याडी बाप भिकावत रे याडी बाप चावच वा आणि खरे देव याडी बाप दिखाव छ हा वा. तुम देव एक सारदन जान बेटरो बेटरो महाराज देव विचार काही बेटा तू पाणी पिदो करता विचार नी चिहार लकरंकच काही के नी ए बेटा हा. पर भातीर बेटोची रे भूको बेटोची वा टकली बाटी लांतीनो काही देव करे कोणी 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 दिनो हा बरं. हा कते दी मन के बाल बच्चा हर नाव जायद हा बनी. आन बेस्ते के साथ वा याडी बेटा ई पाणी पिया गड्या पिलं पाणी पी हा वा. कती धन चले गोतो बाटी खायन का टाइम मळी निरतो ना वा वा बाटी वा. को आंगड्या हा वा. पच जत जायर होतो जो वा हाव बाटी खराय पाणी दिहे हा बनी. माते प्रेन हात फिरिये हा. हाव ओ बाल बचार भूग भाग जाओ वा वा. हाव तम देवे कर सारदन बेटे हा बनी देव તમે કેવાળો છે એ બેટા પાણી પી જશે કરતાણી વાહ. બાટી ખો કરન કોની કેવાળો હા બરા. ફક્ત યાડી બાપ જ આશે દૈવત છે હા. ઈ તમે ન સારી વાતે વિચારે વાળ છે વાહ. કારણ કે છે નવ મીના નવ દના એ પેટે વગાવ છે બોલ બોલ એ નવા નાડી રો દૂધ પરાવ છે ખાલ જોડી માઈ આંગાઈ ગાવ છે કરે દેવ યાડી બાપ भिकावत रे માતા પિતા जाव જાવ છે जाव करे देव याडी बाप भिकावत रे કઈ કે લાગે નવ મહિના નવ દન પેટે મગાવ છે वा 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 હા અને હાઉ આવડા કષ્ટ ભોગવન તમે હમેન જન્મ દસ हा बनी સંત કે લાગે हा હા ઓરો નામ જ છે વાહ. બાળ અંતપન पण કઈ હા પણ બની. આવગો ભાઈ વાહ. બાળ અંતપન હા બરાબર. એટલે ઓ બાયરો અંત સુદ્ધા વેસક છે વેસક છે. હા પણ હાઉ કષ્ટ ભોગવન તમે હમેન જન્મ દસ वा હા કઈ નાન કે ઉપકાર છે કઈ छेदी छे હા 1000 વિચુકાટે પ્રમાણ છે हा बरं डंक मारे प्रमाण ओढा वेदना हो भोगन तमिन हमीन याडी जन्मदिनी वा वा वा. नव नाडी रो दूध पराई आजी काही किदी हा. हे मांगी सदको थारो लाडा पुराव छ हे आंगली पकड तोर झाले रो शिकाव छ बेटा सारू घोडो घोडो पळा जाव छ करो देव याडी बाप भिकावत रे माता पिता जाव 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 करे देव याडी बाप भिकावत रे मांगी सदको तारो लाडा पुराव छ वा चाहे जको हा बनी काही कमी पडस बाल बच्चाने काही छेदी हाव याडी बाप एक बाल बच्चा सारू एटीएम छ वा हाव हाव. बँके खानदान बंद रे पण एटीएम कराई रातन दन चालू छ. चालू जू याडी बाप वा वा वा. आध रात पिसा मांगो हा बनी बाल बच्चान कुनी केहनी हो के नी र कच काही के नी केहनी हा बनी चाहे जना वा તમારો લાડ પુરાવો છે. હાવ. હાવ પછી આપણું રૂપ કાર્ય ફેડ કરી છે કોઈ. जरूर હાવ ઈ એ કાર્ય કરે સારું हाव હાવ એ શાસ્ત્ર છે वा ये कार्य कोणूच लागत છે. हाव हाव जो जायवी आत्मा છે ये कार्य जर नक्की देख लागो वा. हाव तो वो सुद्धा बाल बच्चांना श्राप दस हा बनी जरी कार्य ज्ञानोबारा ज्ञानोश्रीम कच वा 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 हाहाकार तयाचे पित्र वंशी दुराचारी पुत्र जन्मला हा वा. हाहाकार करच ई बाल बच्चा जन्म देन सारी वैफट वेगो करण कच वा हाव तो ही सारी एक कार्य कोणू गरजेर वाच हाव उतराज कोणी केला गे हे निनाळे हर पात सेरे आगल गावच हे तांडे दसवा थोरान देखेन आवच याडी न मैरो अंत कुण लगावच करे देव याडी बाप भिकावत रे माता पिता जाव चावच जाव करे देव याडी बाप भिकावत रे हाव खरं ना याडी बापे खरे दैवत के प्रेरणा वा आणि याडी बापे ना
एक ज्ञानोबाराया सुद्धा एक जागे केला गो हाव जो याडी बापेर सेवा करच नी वा 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 हा ओन केर अधिकार केला गो हा बरी आणि जो करतो कोणी हे हा केळोई कोणी आणि काहीच कोणी कळणूही हा कोणी. संत हा ज्ञानोबाराया केला गे हा घरी माता पितरा वा धड बोली नाही संसारा येर विश्वंबरी आदरा मूर्ख जैसा हा जो याडी बापेर सेवा करेनी आदर करेनी हा उ सदाई रातन दनी जर काही केव करतो हे याडी बापेर विषय हा बनी हा उसंत कच घर बाहेर हाय मूर्खच का लागो वा 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 हा कोणी का हा बरं खरी माता पितरा धड बोली नाही संसारा हा. येर विश्वंबरी आदरा वा मूर्ख जैसा हा पसो मूर्ख बळताणी भजन कोणी करे આપણે ना सेवा बी करेरच हा बरं. आणि समाजेन बोध बी करेरच हमारा आदर्श गुरुजी हा याडी बापेर सेवा किदे हा बरे हा आणि किदे कतरे शिकेन मळीच्या आहे आरती वा हा शिक्षण लिहायचं आहे हा वा कोणी की याडी बापेर सेवा करे ती काही फायदा होस वा वा वा. हा वो त्रास कोणी केला गया जी हा हे बेटा रे ही जय मारो आई सारा भे माई हे सारी जीवन की दे ओरे सारू हरपन मरे ताणी वो तुन भारी हावत खरे देवा आणि बाप शिकावत माता पिता जावत खरे देवा आणि बाप शिकावत हे याडी बापे नाही जेनी दैवत बोल बोल हे सेवा करो वो दुर्दन रात गजन चरळे मासीसा झुकावत खरे देवा आणि बाप शिकावत माता पिता जावत जावत खरे देवा आणि बाप शिकावत कारण कस वा. हा याडी बापे नाही छेनी दैवत हा बरं. सेवा करो दुर्दन रात वा वा वा. हा, सेवा કરો હા, અને વાહ. સેવારમાં જ ખર મેવા છે વાહ. જાત્રા બોલતાણી મારો કાર્યક્રમ માથે થાંબું છું હા. અમારે અનિલજી મહારાજ ઇન્દુરાત આગમન હેગો છે અને આ ઇન્દુરો કાર્યક્રમ વિશે સેવે તાણીના પણ શાંતિથી એરો શ્રવણેરો લાભ લઈ જાય વાહ. એક વચન બોલું કઈ વાહ વાહ ઠીક છે બસ મારા સમથી આદેશ કે એક બોલું છું હા એક્ઝામ કેલા કે हा મળ જાય ખેતીવાડી માડી ગાડી રે बाबा ફેર મળ કોની બાપે આડી રે वा भाई મળ જાય ખેતીવાડી માડી ગાડી રે ફેર મળ कोणी बाप यारी મળ જાય ખેતીવાડી માડી ગાડી રે ફેર મળ कोणी बाप यारी સાહેબ કો મળ જાય આપણે ગાડી મળ જાય ઘોડી મળ જાય બંગલા મળ જાય हा बरा કઈ ઈચ્છા કરીશ जो कोमळ जाय હા हा बनी પણ આપ કતરાક રૂપિયા દેર બાદ યાડી મળીએ મળે ની કઈ કરેર બાદ મળીએ મળે કઈ નહીં રા. કમીજમાં માવનું રાસ સારી વાત હતી પરિપૂર્ણ છે वा वा वा. હા પણ આપ હાઉ વાત શક્ય જ છે ની આપ હા. હા સારી મળ જાય રે વાહ, યાડી વાહ, બાપ વાહ. મળી વાળ છે ની હા. ઉતરાજ કોની કહે છે હા. હે યાડી બાપ હે યાડી રી માયા જગે માઈ છે ની बोल बोल યાડી નહીં માયા જગે માई છે ની ए हो હે બાપેર માયારો અંત પર લાગે ની बोल भाई રેગે વને મતી સકીટ ઝાડી રે फेरा मला कोणी बाप यारी મળ જાય ખેતીવાડી મારી गाडी रे फेरा मला कोणी बाप यारी કઈ કે લાગે વાહ. યાડી નહીં માયા हा बरा જગે મહી છે ની છેની યાડી છે. નહીં માયા છે કઈ छेली रा હા બાલ બચ્ચા બારીક બારીક રેણો हा बा હા યાડી બાપ शेजारी કન હા શોભ જાણો વાહ. आणि सार्धन कामेन चले जाणो हा बरा हा बाल बच्चा काही करच हा जे वाटे ती याडी आणि बाप घेच वूज वाटणी हारते रस वाह. सारखो वोज वाटेन देखच मारे वाह. एडी बाप हे वाटेन घेच हे वाटे ती आयवाळच सारखो देखच हा आणि शेजाणी केव कोण बेटा से खोनी हा बनी मन लागच काय बरो लागे लागे नी वा मराठी कहावत हा बरा शेजारणीचा भात आईचा हात शेजाणी सार्धन खराब मिळ लागे नी वाह. पण याडी रिसा मायरो हात जर माथे पर्यंत फरगो हा बरा ओ बाल बचार भूक भाग जाओ आवडी ताकत ओ याडी रे मायार मईच वाह. उतराज कोणी कच हा. हे याडी बाप तारे सारू हाटे संसार बोल बोल
ખેતીવાડી લીધે બાંધે આછે ઘરદાર કટાળો મત કરા ધોયેરા સાડી રે ફેરા માળા કોને બાપે આડી મારા જાય ખેતીવાડી મારી ગાડી રે ફેરા માળા કોને બાપે આડી हे चलेगी मुरादा फेरा दी सेनी બોલ બોલ तू खेरो अंत पार लागेनी रो ढावले मके ताणी कढी રે ફેરા માળા કોને બાપે આડી मारा जाया खेती वाड़ी मारी ગાડી રે ફેરા માળા કોને બાપે આડી हे यारी बापे नाही सेनी देवता બોલ ભૈયા सेवा करो वो दुर्धन रात गजानन केरो घड़ी ઘડી घड़ी રે ફેરા માળા કોને બાપે આડી मारा जाया खेती वाड़ी मारी ગાડી રે ફેરા માળા કોને બાપે આડી आत्रा बोलो मारो कार्यक्रम थांबू छु वाह. हा से वेताणी जर कधी बार बेठेवियो हा तो एक कार्यक्रम स्वाद ले सरू सेवेताणी तयार कृपा करो हा खेगो सेवा लाल खेगो सरो मारा गो हे थाणी नगरा रे वाजा भाई अरे दो मारा हे भड़क जाया कोरा जना पकड़ा जाए तो हे पकड़ा जाया तो जना से रोरिया जय सेवालाल जय सेवालाल चलो महाराज